gallbladder stones, kidney stones, mild stroke. Aba, taglay ito ni Sir Samuel na taga-Itogon, Benguet. Pakinggan natin ang kanyang boses sa ating programa. Siya ni Samuel Zambrano at taga-Itogon, Benguet. May saka minero nga magnanada sila Trinidad. Siya ka 32 ti taon kon at nasawa kon may isang anak. Nabayaga kon minero. Gapu itirigat tibiyag kan trabaho para manan nagiti-chemical malangab iti pagtrabahuan kat naadanak iti problema iti salunat. Kinapudno nakot na mal-stroke ako. Gana itakot iso ti problema ta madlaw ko nakaro ti panagkapsot ti bagik so marigata nak iti trabaho. Nagpa-examine nak iti doktor. Ngum saan da may bagat ti usto nga gapu ti marikriknat. So nga resitahan dak iti pang-maintenance ko. Ngum gapu karag iti nanginaunay nga agas ngayon reseta da. Kaya di ka ba alam ti budget ko. So ngayon sartang ko. Dakpal ti yaman ko kinibayaw ko. Tay nawis dak nagpasikap iti klinika ti Rollins Natural Health and Wellness Center. Baban ti iris scan camera computer natakwatan da nakapsot ti puso kon gallbladder ko. Nga isugap ti gapu ti panag kapsot ti bagik nga pan naka-stroke ko. Kasana makasirkula ti darak mapani ti puso. So nga pati dagiti joints ti bagbagik kat apektado. Baban ti herbal nga intad da kanyak na maawagan iti detoxifier. Kalpasan ti pananginom ko iti unag ti 24 oras. Kat nakitak ti nagado kulay green nga bato nga dadakkel kan mabasit nga iso ti nagbalay ti gallbladder ko. Gapu iti nairwar ko karagiji nga bato. Dakkel ti impay nga ginawa kanyak. Naikat dagiti sakit ang mariknak kan nagsugli ti dati nga pigsak nga agtrabaho. Nalisyak garod ti panaka-stroke kan operasyon. Agyaman ako unay sa Rolin iti parang tulong yung kanyak. So nga kakabsat kan nga gayam no damarik na yung problema iti salunat nyo. Mabalin yung panakumonsulta iti klinika ti Rollins Natural Health and Wellness Center. Lumabas ang mga bato sa kanyang katawan at ang mga taba-taba sa kanyang katawan na nanggaling mismo sa kanyang atay at galing sa gallbladder at galing sa kidney. So ito ang tinatawag na kidney stones, gallstones, fatty liver. Ano po? So sa loob lamang ng 24 oras, labas ito. Kaya kung gusto ninyo mag-order at gusto ninyo gumaling, mag-cleansing po kayo. Paki-PM lang po kami sa aming FB page, Rollins Natural Health and Wellness Center, para matulungan ang inyong mga karamdaman sa pamamagitan nito. Maraming salamat po kay Sir Samuel na taga-Itogon, Benguet sa inyong pagtitiwala sa aming programa sa Herbal at Buhay. Sa mga taga-Kabinggitan na imbag na agsapa kada kayo amin gagayin.